Толошазавон, толошон завоне, Хинд Авропа завонон хайзон адай, Ирон завона хычада, Кубасона хашинышта группадай. Авчи авеста мидия пахлави иян азари завонон натиджае. Толошазавон гадима вақтон куманда, иян бачама вақти раса. Толошазавон, чи толошаханати, асоса гапша завон бе. Нонзамина асрада шаршшанос Вильям Диттел ланкона дабе, иян толошазавони барада маълумот карда кардаше. Возуше ки толошазавон ве иштанбасае де татон завони муғоиса карда яда, ве оригиналачионаш хесте. Диттел ве саханон иян толошазавони ғайдон гарда кардаше. Се чогла маҳане толошонку навашташе. 1814 сурада уруса ироншунос Александр Хоцко 15 гла толоша шеирон иян завони барада маълумот чап кардаше. 1894 сурада толоша генерал-майор Мир Асадбек Талошханов Тбилиси шаҳрада жия вақти ба завон азани иян этнографи Лопатинский дастак кардаше. Уса карде толоша завонада талшинский тексты гарда карда ба материалон. 1920 сурон оқояда толоша завонада китобон чап карде чамиса нуабабин. 1930 суронада толоша завонада мактабон ланкунада толоша педагожи техникум иян толоша театро кардашон бе. Ба суронада бо толоша завони алифбо мактаби дарси китоб иянҷо китобон чап буанд. 1930 суронку тоса 1938 суронада толоша завонада хайли бегурдния бадии адабиёт чап бе. Толоша рӯзномон иян журналон нашр бе бино кардашон бе. 1976 сурада ироншунос толошшунос Лия Александровна Пирейка ишта гарда карда ба ҳама материалон асосада ишта ан аҳмиятина илмина асар толоша уруса луғат 6600 сихон чап кардаше. Ин луғат ве популяр бе, ба асари ве толошун навида бин ҳанде пидашун бе. 2019 сурада ча Фахраддин Аббосзода иян Аваз Садиқзода толоша завон, фонетика, морфология, синтаксис, толоша адабията завони, грамматика, асар ба дунё дин беше. Чизыванон, аммай санты, синда ёлиш, чимызывон. Ты чавон сан, вещим бебе, бавон телиш, чимызывон. Омакасон кавон карде, ты чичкаша авон карде. Чаша асты савон карда, наман телиш, чимызывон. Бачокасон, номишты хош, чамадоле карде даш пуш. Чивашты вылам бабыш, бемел вылиш, чимызывон. از تاریخی نغلسندم از زبانم نغلسندم نغل چه غزلزندم چوان هلیش چم زبان بابا که ساتو بشه پشت کروش افغان شه اتونش آن داغ شه توان لالش چم زبان بتشونه اوقت صعبه تنان سخام بکش پاپه ماندیش ایجان زیلی سپه سوتیش گلیش چم زبان Чан карабьяш ты лакмаку, гилайманда чехартаку, беканькуни, шодем баро, не бутолош чамазион. وقتی بابه نیزه بابش چه تاریخی ریزه بابش هتش حالا زیزه بابش بازنن ولیش چه مزوان توشی زوان